नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 9 तारिख शनिवार। तेज विडंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक आज मिलिबो सुभद्रा टंका। राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा टंका। आज अगस्ट 9 तारिख रे राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका प्रदान करा जिवो। तृतीय किस्ती हिताधिकारी बैंक खाता को जमा हेबो टंका। यह पूर्वर एही योजना रे उपजुथिबा समस्यार समीक्षा करने कटिया गस्त करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसेंती आमे कटिया रे घरे घरे सुभद्रा देवा पई घोषणा करिथिलु, तार समीक्षा होईछि। से पाखापाखि थिबा सबु अंगनवाड़ी केन्द्र रे दीदी मानक सह आलोचना करिसेंती। जो मानक घरे सुभद्रा पहुंचीबारे असुविधा होईछि से सबु समस्या दूर करा जिवो। तेबे जेउ हिताधिकारी भावे प्रथम दुईटी किस्ती रे टंका पाई नाहंती सेमानंकु मध्य टंका प्रदान पई प्रक्रिया आरंभ हेबो। प्राय 1,88,000 महिला एपर्यंत सुभद्रा टंका पाई नाहंती। तृतीय किस्ती टंका प्रदान परे नै समीक्षा हेबो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जाहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर राखी पूर्णिमा पूर्वर मोदी सरकार को केंद्र कैबिनेट महिला को एक बड़ उपहार देछि। शुक्रवार केंद्र कैबिनेट बैठक में एलपीजी सब्सिडी पाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पाए 12,060 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। वैषयिक शिक्षा प्रतिष्ठान पाए 42,000 कोटी टंका मंजूर। एतिक बेले सस्ता इंधन गैस पाए 30,000 कोटी टंका मंजूर करा जायतिला। यह व्यतीत वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान पाए 42,000 कोटी टंका मंजूर करा जायतिला। सब्सिडी देवार उद्देश्य होछि सरकारी तैल कंपनी गुड़िक बजार मूल्य ठारू कम मूल्य रे इंधन गैस विक्रय करने द्वारा हेउथिबा क्षति को पूरण करबा। परवर्ती खबर वैद्युतिक यान क्रय को अधिक सहज करबा लागि केंद्र सरकार जारी रखिथिबा पीएम ई ड्राइव योजनार समय सीमा को वृद्धि करा जायछि। भारी उद्योग मंत्रालय पक्षर एही योजना प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव कहि भारी उद्योग मंत्रालय पक्षर एही योजनार समय सीमा को आहुरी 2 वर्ष पर्यंत वृद्धि करिसेंती। यह 2028 मार्च 31 पर्यंत चालू रहिबो। सरकार 2024 अक्टोबर 1 रे एही योजनार शुभारंभ करथिले। 10,900 कोटी टंकार एही योजना आगामी मार्च 2026 रे समाप्त हेबार थिला। समय सीमा वृद्धि करा जिबा फल रे एहा फायदा सीधा सड़क ग्राहकों को मिलिबो। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडाई युवती जीवंता जलिबा घटना रे मुह खोलिछंती अटक पुरुष बंधुको मां एवं भौणी। पुओ को फसाई दिया जाइथिबा अटक युवकों मां सांघातिक अभियोग करिसेंती। उभय पुओ झियो परस्पर को भल पाउथिले। एक कथा झियोंको मां बापा जानिछंती। वीडियो भाइराल अभियोग संपूर्ण मिछ। मो पुओ को फसाई दिया जाउथबा युवकों मां गणमाध्यम आगरे अभियोग करिसेंती। झियो को तांकर मां बापा मारिछंती। बंधा अवस्था झीर मृतदेह मिलिथिला। 20 लाख टंका पाई तांको बापा झील को मारिछंती। मो पुओ निर्दोष 3 मास हेला चेन्नई रे थिला। तांको घर लोक झील को माड़ मारुथिले। अन्य पक्षे न्याय न मिलिले आत्महत्या करिवे बोली अटक युवकों मां कड़ा चेतावनी देइछंती। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला उदला थाना अंचल रे जणे नाबालिका को गण बलात्कार उद्यम करा जाउथबा अभियोग होईछि। अभियोग को भित्ति करी पुलिस नाबालिका पुरुष बंधु को गिरफ्त करिछि। अन्यपक्षे घटना रे संपृक्त थिबा अन्य 4 जण फेरार हो जाइथिबा सूचना मिलिथिबा सूचना मुताबक नाबालिका जनक घरू बाहरी ट्यूशन जाइथिले। हेले पुरुष बंधुଙ୍କ सह अन्य 4 जण युवक ट्यूशन रो नाबालिका को उठाई नै एक जंगल मध्य को नै जाइथिले। सेठारे नाबालिका को गण बलात्कार उद्यम करा जाइथिला। हेले नाबालिका जनक कौशल क्रमे खसी आसी घटना संक्रांत रे थाना रे अभियोग करथिले। अभियोग को भित्ति करी पुलिस घटना तदंत करी अभियुक्त पुरुष बंधु को पुलिस गिरफ्त करिछि। हेले घटना रे संपृक्त थिबा अन्य माने फेरार हो जाइथिबा सूचना मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 13 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ଗତ 22 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍କରଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲ୍ ସୋମବାର 11 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ 6 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ 1961କୁ ବଦଳାଇବ। ଭାଜପା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ଲାବ ବିଷୟରେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ନୂତନ ବିଲ୍ରେ ଟିକସ ସ୍ଲାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶରେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟରମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାଉସ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫର ପ୍ରଭାବ। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଏବେ ୱାଲମାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ଟାର୍ଗେଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାପ୍ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡରକୁ ଏବେ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଟାରିଫ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲେ ସରକାର ହେଲେ ବଦଳୁନି କଟିଆର ଚିତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଗଳା ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲା, ଏବେ ସିଧା ସିଧା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି ତେଲୁଗୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥାନ ତେଲୁଗୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ କମ୍, କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ପିଲା ଉଭୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଳି କରି ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟିଏ ତେଲୁଗୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ। ପିଲା ବି ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଦିନେ ତେଲୁଗୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୂଳିପଦର ଗାଁ। ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ମାତ୍ର 300 ମିଟର। ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 32 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି 22 ପିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ଆମାବାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଆନ୍ଧ୍ରର ସ୍କୁଲ ପକ୍କା ଘର, ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିଣ ଘର। ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସୀମାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଏବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକ୍ ଏଫ୍ଆର୍ଏସ୍ରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବିଡିଓ ସିଡିପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୋଷଣ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏଫ୍ଆର୍ଏସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା, ଉନ୍ନତ ମାନର ମୋବାଇଲ ପ୍ରଦାନ, ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ, ଫଟୋ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେବା, ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, 3 ମାସକୁ ରିଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 900 ଟଙ୍କା ଦେବା, 6 ମାସକୁ ଥରେ
फेस कैप्चर करिबा पई विभागीय पक्षरु आदेश देबा प्रति शनिवार रे किशोरी बालिकांकु 2टी सिझा अंडा एवं कंचा अंडा प्रदान करिबा जाळेनी काठर खर्च केउ अर्थरु खर्च करा जिवो ता स्पष्ट करिबा प्रति ब्लॉक रे निराकरण कमिटी गठन करिबाकू जिल्लापालंकु आदेश देबा हिताधिकारी को उन्नत मानर खाद्य जगाई देबा उन्नत मानर अंगनवाड़ी केन्द्र और शौचालय निर्माण करिबा और पानीय जलर व्यवस्था करिबा मृत अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका माननकु तुरंत सहायक राशि प्रदान करिबा केसिंगा ब्लॉक रे 3 जन अंगनवाड़ी कर्मी मृत्यु को 3 वर्ष बीती जाइथिले सुधा राज्य सरकार सहायता राशि प्रदान करा जाय नाही मृतकंक परिवार जनकु अंगनवाड़ी पदवी नियुक्ति देबाकू दाबी करिसेंती एभली बहु समस्यार समाधान पाई अंगनवाड़ी कर्मी माने उपमुख्यमंत्री उद्देश्य रे दाबी पत्र प्रदान करिसेंती ए सबु समस्यार समाधान यथाशीघ्र न हुए तेबे ब्लॉक रो समस्त अंगनवाड़ी कर्मी माने आंदोलन करबाको पछाइबे नाही बोली केसिंगा ब्लॉक रो अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका संघर सभानेत्री बसंत पाढ़ी चेतावनी दैछंती परवर्ती खबर 400 टन रु अधिक ओजनर एक फुटबॉल ग्राउंड पर एक परीक्षागार एवं पृथ्वी ठारू प्राय 400 किलोमीटर उच्च घंटा प्रति 28,000 किलोमीटर बेगरे घुरुथिबा एही परीक्षागार को अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन कुआ जाय 1998 मसियारे एहार शुभारंभ हेबा परठारू 26टी देशर 280 रु अधिक महाकाशचारी आईएसएस परिदर्शन करिसेंती किंतु नासा एबे एहाको प्रशांत महासागर रे पकाइबाको प्रस्तुत हेउची एहार कारण होउची आईएसएस रो प्राथमिक गठन जेपरि कि मॉड्यूल ट्रस एवं रेडिएटर गुड़िक खराब हेउची एवं 2030 परे एहार कार्य बहुत विपदपूर्ण एवं महंगा होइजिबो अनेक विकल्प विचार करिया परे एहाको प्रशांत महासागर रो पॉइंट नेमो रे पकाइबाको निष्पत्ति निया जाइछि पॉइंट नेमो हेउची दक्षिण प्रशांत महासागर रो एक अंचल जहाको पृथ्वीर सबुठारो निर्जन स्थान बोली विवेचना करा जाय मनिष कथा भूली जांतु पक्षी माने मध्य एहार पाखकु आसंती नाही न्यूजीलैंड रो पूर्व उपकूल 3000 माइल एवं अंटार्कटिका 2000 माइल दूर थिबा एही स्थानटी दीर्घ समय धरी अवसर प्राप्त उपग्रह एवं महाकाश जानर कबर स्थान होई आसीछि परवर्ती खबर बिहार भोटर तालिका पई स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होईछि एही समय रे पश्चिम बंग रे मध्य एसआईआर संपर्क रे खूब शीघ्र पदक्षेप निया जिवो बोली लगातार कल्पना जल्पना करा जाउथला तथापि पश्चिम बंग रे एसआईआर संभव मने हेउ नाही सूत्र अनुसार पश्चिम बंग सरकार शुक्रवार राज्यर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिठी लेखि कहिसेंती जे राज्य रे एबे एसआईआर करिबा संभव नुहे ए चिठी रे पश्चिम बंगर मुख्य सचिव मनोज पंत कहिसेंती जे भोटर तालिकार एसआईआर एबे करा जाई पारिबो नाही एथि पई अति कम रे 2 वर्ष समय लागिबो निकट रे राज्यर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ निर्वाचन कमिशन को एक चिठी लेखि कहिथिले जे पश्चिम बंग एसआईआर प्रस्तुत किंतु एबे पश्चिम बंग सरकार सही चिठी को प्रत्याख्यान करिसेंती मुख्य सचिव तरबरिया भावरे सीओ कार्यालय को राज्यर स्थिति स्पष्ट करिया पई एक चिठी पठाइछंती से स्पष्ट करिसेंती जे पर्यंत समय आसी नाही या व्यतीत सूत्र कहूची जे मुख्य सचिव पंत को द्वारा पठा जायथिबा चिठी रे मध्य असंतोष प्रकाश पाइछि चिठी रे यह मध्य प्रश्न उठाइछंती जे सीओ कार्यालय राज्य सहित परामर्श न करी कमिशन को चिठी काहेकि पठाइले परवर्ती खबर केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई गतकाली एम्स भुवनेश्वर समेत राजधानी भुवनेश्वर एकाधिक स्थान रे चढ़ाऊ करिछि नियुक्ति क्षेत्र रे दुर्नीति नै सीबीआई एही चढ़ाऊ करथिबा विश्वस्त सूत्ररु जणा पड़िछि सीबीआई रो एकाधिक टीम एम्स भुवनेश्वर समेत अन्य स्थान रे चढ़ाऊ करथिबा जणा पड़िछि सीबीआई रो एही चढ़ाऊ अभियान रे भुवनेश्वर कल्पना अंचल जगतसिंहपुर जिला मध्य शामिल रहिछि एही चढ़ाऊ समय रे सीबीआई टीम को किछि गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र हस्तगत होइथिबा जणा पड़िछि परवर्ती खबर कॉमेडियन कपिल शर्मा को काफे कैप्स रे पुणी थरे गोलीकांड घटिछि एपर्यंत एही काफे रे 2 थर गोलीकांड घटिछि एहा सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग एही आक्रमण पई निजको दायी करछंती एबे एही गैंग निजे कपिल को काफे को बारंबार टार्गेट करा जाउथबार कारण दर्शाउछि एहार सूत्र अभिनेता सलमान खान को सह जड़ित
कपिल शर्मा काफेरे यह द्वितीय थर गुलिकांड होईची। यापरे कमेडियन को एक धमक पूर्ण ऑडियो मध्य मिलिची। एथिरे कुहा जायची जे सलमान को सह काम करिबो से मरिबो। लॉरेंस ग्रुप रो गैंगस्टर हैरी बॉक्सन को एक धमक पूर्ण ऑडियो सामना को आसीची। ऑडियो रे अभिनेता सलमान खान को विषय उल्लेख करी कुहा जायछि जे सलमान खान को उद्घाटन पई डका जायथिला। तेणु गुलिकांड करा जायथिला जे सलमान को सह काम करिबो से मरिबो। एही समस्त आक्रमण परे सलमान को सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जायछि। परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र केलेंकारी सामना को आसीबा परे गोटिए गुमर खलुछि। बोर्ड रो सभापति ठारू आरंभ करी एकाधिक कर्मचारी वर्ष धरी प्रश्नपत्र चोरी कथा जानिथिले, किंतु निज निजर पॉकेट गरम करी चुप रहुथिले। तेणु उपसभापति बंधा हवा परे आगकू कहा पाली ताकू नै चर्चा जोर धरिछि। बोर्ड उपसभापति निहार रंजन महांती को क्राइम ब्रांच बांधिबा परे सभापति भूमिका संदेह घर को आसीछि। बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई सबु नियम को जलांजलि दे बोर्ड उपसभापति प्रश्नपत्र दायित्व देवा संदेह को बढ़ाई देछि। चर्चा हेउछि प्रश्नपत्र केलेंकारी सह टंका कारोबार कथा जानिथिले बोर्ड सभापति, किंतु बोर्ड उपसभापति को दायित्व दे सबु केलेंकारी करबा को छाड़ी देथिले। आउ सेतेबेले ओटीटी प्रश्नपत्र केलेंकारी हाटरे पड़ी दांडरे गड़िला सेतेबेले क्राइम ब्रांच को चिठी लिखिले। चट्टू आमिष बेंटो निरामिष न्याय रे निजको स्वच्छ देखाइबा को उद्यम करथिले बाबू। क्राइम ब्रांच ओटीटी मामला रे दुई अभियुक्त जितेन महाराणा एवं विजय मिश्र को रिमांड रे आनिथिबारो बोर्ड सभापति प्रति विपद घनैछि। रिमांड रे थिबा अभियुक्त को पचरा उचरा परे सभापति चुप रहिबा पछरे गुमर फिटिबो। गिरफ अभियुक्त मानक आर्थिक कारोबार जांच चलिथिबारो प्रश्नपत्र चोरी करी केते टंका आय होइथिला, आदाय टंकारे कहार भाग केते, कहा पाखो केते जाइछि, एसबु तथ्य पदाको आसियो बोली कुहा जाउछि। अन्यपटे बोर्ड अधीन रे पाठ पढुथबा लक्ष लक्ष छात्र छात्री अभिभावक चिंता बढ़िछि। प्रतिवर्ष बोर्ड अधीन रे लक्षाधिक छात्र छात्री परीक्षा देउथबारो सेमाने समस्यार सम्मुखीन हेबार आशंका रहिछि। जितन एवं विजय जेरा परे बोर्ड उपसभापति निहार रंजन महांती को मध्य रिमांड रे आनीपारे क्राइम ब्रांच। हेले बोर्ड सभापति भूमिका को नहीं क्राइम ब्रांच रो तदंत उपरे नजर रहिछि। परवर्ती खबर कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक रे थिबा समस्त अंगनवाड़ी केंद्र रे पोषण ट्रैक एफआरएस रे होउथिबा समस्या अन्य समस्यार समाधान पई अंगनवाड़ी कर्मी माने बीडीओ सीडीपीओ माध्यम रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उद्देश्य रे एक दाबीपत्र प्रदान कर ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन राज्य संघ निष्पत्ति अनुसार केसिंगा ब्लॉक अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका संघर सभानेत्री बसंत पाढ़ी मिलित उद्यम दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। पोषण ट्रैक रे एफआरएस रे विभिन्न नेटवर्क समस्या, उन्नत मानर मोबाइल प्रदान, आधार सहित मोबाइल लिंक, फोटो मिसमैच हेबा, नेटवर्क पई सुव्यवस्था करिबा, 3 मास को रिचार्ज बाबद को 900 टंका देबा, 6 मास को थरे फेस कैप्चर करिबा पई विभागीय पक्षरु आदेश देबा, प्रति शनिवार रे किशोरी बालिका को 2टी सिझा अंडा एवं कंचा अंडा प्रदान करिबा, जाळेनी काठर खर्च केउ अर्थरु खर्च करा जिवो ता स्पष्ट करिबा, प्रति ब्लॉक रे निराकरण कमिटी गठन करिबा को जिल्लापाल को आदेश देबा, हिताधिकारी को उन्नत मानर खाद्य जगाई देबा, उन्नत मानर अंगनवाड़ी केंद्र और शौचालय निर्माण करिबा और पानीय जलर व्यवस्था करिबा, मृत अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका मानकु तुरंत सहायक राशि प्रदान करिबा। केसिंगा ब्लॉक रे 3 जन अंगनवाड़ी कर्मी मृत्यु को 3 वर्ष बीती जाइथिले सुधा राज्य सरकार सहायता राशि प्रदान करा जाय नाही। मृतकଙ୍କ परिवार जनकु अंगनवाड़ी पदवी नियुक्ति देबाकू दाबी करिसेंती। एभली बहु समस्यार समाधान पाई अंगनवाड़ी कर्मी माने उपमुख्यमंत्री उद्देश्य रे दाबीपत्र प्रदान करिसेंती। ए सबु समस्यार समाधान यथाशीघ्र न होए तेबे ब्लॉक रो समस्त अंगनवाड़ी कर्मी माने आंदोलन करबाको पछाइबे नाही बोली केसिंगा ब्लॉक रो अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका संघ। परवर्ती खबर केंद्र नेता राहुल गांधी नुआ दिल्ली एसआईसी ऑफिस रे भोट चोरी अभियोग करथिले। बेंगालुरु केंद्रीय लोकसभा आसन अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे भोट चोरी अभियोग करथिले राहुल। सेठारे ही भोटर अधिकार रैली करी पुणी निर्वाचन कमिशन एवं बीजेपी को टार्गेट करिसेंती।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ବିଜେପି ମିଳିମିଶି ଭୋଟ ଚୋରି କରିଥିବା ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସତ୍ୟପାଠ ସହ ଭୋଟ ଚୋରିର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ନହେଲେ ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଥିଲେ। ଜବାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ସେ ସଂସଦରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଯୋଗୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମର ପୋଷାକ ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କିପରି କେବଳ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନକରି ପ୍ରବେଶ ମିଳିଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତାମପୁରାର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଇଡିର ଭୂମିକା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ପରେ ବିନା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଁ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଇଡି ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଇଡି ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇନର ସୀମା ଭିତରେ ରହି କାମ କରୁ ଇଡି। ଇଡି ମାତ୍ର 10% ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଇଡି 5000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର 10%ରୁ କମ୍। 5-6 ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ପରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଇଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କୋର୍ଟ। ତେବେ ଇଡିର ଯାଞ୍ଚରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାହାରି ଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି। ବୋର୍ଡର ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କଥା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପସଭାପତି ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ଆଗକୁ କାହା ପାଳି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ସହ ଟଙ୍କା କାରବାର କଥା ଜାଣିଥିଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଚଟୁ ଆମିଷ, ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବାବୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଟିଟି ମାମଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ ମହାରଣା ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇଛି। ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ପଛରେ ଗୁମର ଫିଟିବ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଦାୟ ଟଙ୍କାରେ କାହାର ଭାଗ କେତେ, କାହା ପାଖକୁ କେତେ ଯାଇଛି, ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଜିତନ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଜେରା ପରେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତାଜା ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।